हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हुजूर আপনাকে হয়তো দেখিনি, আপনাকে দেখিনি, কিন্তু আপনার মোহাব্বত দিলের মধ্যে আছে, আপনার ভালোবাসা দিলের মধ্যে আছে। সেই জন্য স্যার বলতে আছেন, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हुजूर কেউ বলছে আপনি মরে গেছেন, কেউ বলছে আপনি দুনিয়ায় ছিলেন, যতদিন ছিলেন ততদিন ছিলেন, কিন্তু মরে যাওয়ার পরে আপনি নেই। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। নবী আমার বলতে আছেন, স্যার ইসলাম বলতে আছেন, নবী আমার আছেন, দুনিয়াতে আছেন, কোন জায়গায় আছেন? নবী আমার আছেন তো মদিনায় মওজুদ আছে। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बातें सबा। ऐसी खुशबू चमन की गुलों में का, ऐसी खुशबू चमन की गुलों में कहा, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। তারপর কবি কত সুন্দর ভাষায় লিখছে, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं। जो सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हुजूर আল্লাহ পাক জান্নাতের মধ্যে সব রেখেছেন, জান্নাতের মধ্যে সব কিছু বানিয়েছে, কিন্তু স্যার বলছে এ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, ওগো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, আমি জান্নাতে যেতে চাই। জান্নাতে তো সব কিছু আছে, কিন্তু জান্নাতে কি মদিনা আছে? কিন্তু মদিনাতে জান্নাত মওজুদ আছে। আল্লাহ সুবহানাল্লাহ। যে জান্নাতের সীমা নাই, আল্লাহ পাক জান্নাত বানিয়েছেন তো নবীর রওজা যেখানে আছে। এখন তো বলে নবী আমার, নবীকে আমরা ক্রিটিসাইজ করি, সমালোচনা করি, কিন্তু নবী তো দামি হয়ে গেছেন। কিন্তু নবী যেই জায়গায় শুয়ে আছেন আল্লাহ পাক বলেন মদিনার মাটিকেও আমি আল্লাহ দামি করে দিয়েছি। ওই জন্য স্যার বলতে আছেন, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है।